العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتسلم بورت يعوانام يبنان حفاج الكفي صبا اتكتل ميتابوسي لا تلغي لا من البركة النبي مغلى محمد عليه الصلاة والسلام ين ذكرمبا لا صحابسي لا ندو ندا واندك بنفونا نمارنا تعنتا دين دلوباري وانا نعرف يجبين بمدبون المبيسي يوان بيكا لمن بامتابا دعوة الإسلام سندزو نا لمن تونغت ساسغا يا حياة الصحابة وانتغيدا صحابة عنيغا فيمر تونسي نام بنتابا سينا عمر ابن الخطاب وينام يرد بيينغا تدبي سينا عمر ابن الخطاب فيما باسوزو يعني سواسخن لورن يالنيغا سينا عمر ابن الخطاب هم فيما باسوكوا تورم نسبة أهن يلاني يا حجيم دو لسينا عمر بن الخطاب يلاني يا زمهدو لسينا عمر بن الخطاب يا زمهدا بوا تعمسي هم نيجي تي يا مؤمنينغا هنا يي كوميغا بمعنى ندا نام كويندا نزام هنيغا هنيا تتوسلو يعني وقت نيجا سينا عمر بن الخطاب هو ان تولو بيبوسو بوا ديكا انين وامدي لاليكا سبيلا ان تولو سبان وينام بيبوسو بوا يا يالنيغا ابو لؤلؤة المجاسي هي زما بوا نام كونسينا عمر ابن الخطاب 3 عناد يا كونسباتابو ام بحفون هم بيرم سينا عمر ابن الخطاب ييغا بوا لا ونم نك زما بوا نام كونسنيب حنمان نبيلا يمري لا كونساميغا انكويول يا يالنيغا صحابسا هنديك سينا عمر بن الخطاب عزيمه بوا نان تخانغانا سينا عمر بن الخطاب بيغا ابزاكا بوا يا يالنيغا سينا عمر بن الخطاب hambe azima widin point la atatulsum datin yalas ne wakata idiya yalinga sena umar ibn khattab hantume abiga abdallah ibn umar ta aken umuna aisha ning idiya yalinga hantuma ibn abbas ta ken anges ninninga haye sabab na konsenda koskanga abdallah ibn abbas yimi lebron wa tos sena umar ibn khattab ninninga ye sabab niyenda kuma mala ninninga han kosayo wonitia abu lu'lu'atul majusi ya majusi ya net hampatul man sujudun ko wennam sena umar ibn khattab pira wennam yeti pirada sabon ninga hamana tin kuma asababa na yinid ning nuk hampatul man sujud on ko wennam tana watira takanne yanda alkiyom dal babisi sena umar ibn khattab wanja abzima poa wanja abyolum ga banti halni wakat kanga sena umar ibn khattab kabak asagan ne malali la jidran nisanga ne baya han wat zama tutur watan ka sena umar ibn khattab rabiya han watan ka sena umar ibn khattab jindam ya han watan ka sena umar ibn khattab kumbon saya han watan karat sena umar ibn khattab wakat kanga labi biya yimrwan ki sena umar ibn khattab ning an ka sena umar ibn khattab la ye sena umar ibn khattab no rasuli ne wanna yarda no rasuli ya fu umar ne man ninga wanna han ko fo sena umar an duni zuka la libn sogol bin fo umar ibn khattab al kiyom dali no suti fo pa min tu nabiyama alayhi salatu wassalam ya sahab kenga ya baham yam saba nabiyama waloni yarat fu umar ibn khattab no suri ni sena abubakar siddiq hande des fo sena umar ibn khattab zingi ti fo sidi yalas ni mu'mininga wa inna mahsale la mu'mininga nabiyama alayhi salatu wassalam hansoro o yiti tira saba no suri ne wennam yarda alkiyom da biga ya same man sena umar ibn khattab doa la yela ti wona yofo umar ni sono ning fo hon sono lislonga ti sek en la sena umar ibn khattab ngaye bibira
wakat ninga ahwan libon lode sina Umar bin Khattab kitametu bola yela tubula talibon wa bibiga libran wa sina Umar bin Khattab ninga la na yela yafu bibiga zeko kuriga wakat kanga bibiga fu ya handang vut la ila tazaka kuriga tiyen na yi ne nefo lebi yilgan nefo yi nere la yel somde nefo todba wakat kanga biyana pusa sena Umar bin Khattab la mana doa la a piansena Umar bin Khattab hal bale haketan gen akuma pigara gen da tan wilgam bas anduni amana wana akabakan ketan sa ne malari la gidarne yitsanga fultula di sansa hamlu wad mabisi ti adam biga a hamala tokra yenne wennam suka mala tokra yilga subila yilga turma wennam na malga tokra yen ne suka la yen ne adam bisa suka wakat kanga wennam man fo sigal songo ti fo vim wennam tudum poka ti apak tun mokko to darne on ko fo bal fo sigal songo ti fo hawa yiduni il faut ketam bit tudum poka sena Umar bin Khattab kalma ya hayala sni hajim no rahim pilo wal pour mo sanna han tonse ni sena Umar bin Khattab ayal son ko wennam ninga a hajim da lor pour te wennam mana sigal songo ti wakat ninga hawa yikin yalsi annan kis wakata ya fajiri wakat kanga labna ko sena Umar bin Khattab a hawa ngeme da tan wilang basanduni akabak sa ne malari la kabak ngidade yitsanga adun bi budfa somami ko wennam sigal songo la kus wennam bah nere ti wennam man fo sigal song la bas fo nere wennam atudum poka yali han wanta ya totofa babisi sena Umar ibn Khattab lawto sena Umar ibn Khattab ahwanje ayolam pigara sena Umar ibn Khattab waqat la waqat fa wa Abdullah ibn Umar hiyara ko rahan togode sena Umar ibn Khattab rika ayagadra ngana teng Abdullah ibn Umar moome anabo zuko kunning sena Umar bin Khattab zugo mo analik sena Umar bin Khattab zugo andokal gajewa la Umar bin Khattab wonnam yarid bayinga atodo amitadan lame tabaha zuga ti gana tenga yet ayo bahmam zuga ti gana tenga yin lambangda volong ning pour ma mbiwa dan sena Umar bin Khattab الحالي وتو لا أنا سأل عبد الله ابن عمر يلبا ممسان وكاي بيرا يك ليك دوسو نام بو كاسان هيا ليك دوسو يلق ماما عمر بن الخطاب بوي كاسان ليك هي فارا يلق ماما عمر بن الخطاب تي كاسان اسان يا فارا يا يالا يمجي سو وين بانسي ممسان يا نينترا yi mu'mina yi yalasne wennam yillati wennam yarda bi mamzugo wennam na yilgma mu'minin somlam hayiro to am sa yi ya zen hampari ndame bangi seti wennam na nyaka fu ni ngam yilamam ti ya valera bahmam Umar ibn al-Khattab sena Umar ibn al-Khattab sallallahu ko tan wennam tan wana yard Umar ibn al-Khattab la yard nabiy alayhi salatu wassalam sahab sa gilli ko tan wennam tan wana matun sial sonoti nisba hanan dik bamba funa ana malari. Assalamu alaikum warahmatullah.